जहमत दी है। दो तीन बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जिन पे आज हसन मुर्तज़ा साहब, फैसल मीर साहब, बाकी जो हमारे साथी हैं उनके साथ हम बात आपके सामने रखेंगे, आपके सामने और खुसूसी तौर पर पंजाब के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने कसूर का विजिट किया था, फ्लड एरिया का, और वहां पे अभी तक जो शख्स किसानों से मिला है और उनसे बराह रास्त बात की है वो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जिन्होंने बराह रास्त किसानों से उनके मसाइल सुने और किसानों ने अपने मसाइल बताए। वहां पे उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज मेहनत कर रही हैं, बिल्कुल रेस्क्यू के अमल में हम समझते हैं कि अच्छा काम किया है। जो अच्छा काम होगा हम उसकी बिल्कुल बात करेंगे, तारीफ करेंगे कि अच्छा काम जिस लेवल पे हुआ है। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है इस वक्त, बिलावल साहब ने 2-3 दिन पहले एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत हर चीज में देर कर रही है। पहले 72 घंटों में आलमी इदारों को अपील करनी थी रिलीफ की, इमरजेंसी डिक्लेयर करने में लेट की। चलो वो बिलावल साहब ने शुक्रिया अदा किया कि प्राइम मिनिस्टर ने ज़रई इमरजेंसी और फ्लड इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बाद जो देर कर दी वो पहले 72 घंटों में अपील करनी थी। अब यहां पे हुकूमत ना सिर्फ देर कर रही है बल्कि सारी हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार है। कल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हम किसी से कोई पैसा नहीं मांगेंगे, हम अपने तौर पर करेंगे। पहली बात यह है कि उनको यह समझ नहीं आ रही कि अपील करनी क्या थी। जब 2022 के फ्लड्स आए थे तो उसमें बतौर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने अपील की थी। अपील क्या करनी? आपके लिए भी शायद खबर हो कि 1 साल पहले, पिछले साल 24 में पाकिस्तान जो मुतासरा ममालिक हैं उसमें तीसरे नंबर पे था मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। इस साल 25 में पाकिस्तान मुतासरा ममालिक में पहले नंबर पर आ गया है और उसमें पाकिस्तान का कसूर कोई नहीं है। जो कार्बन ओमिशन है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान किसी और के गुनाहों की वजह से, यानी अपने नाकर्दा गुनाहों की वजह से तबाही का शिकार है, और जिनकी वजह से तबाही का शिकार है उनको आपने कहना है कि हम आपकी वजह से तबाह हुए हैं, बर्बादी हुई है, तो आइए इस आबादी में भी हिस्सा डालिए। यह अपील थी जो हुकूमत को समझ नहीं आ रही। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि हम अपने बजट से करेंगे। शायद आपको अंदाजा नहीं है कितना नुकसान हुआ है। यह पाकिस्तान की तारीख, पंजाब की तारीख में पहली बार, सिंध ने 10 का फ्लड देखा, 11 का देखा, 22 का देखा, लेकिन पंजाब के तीनों दरियाओं ने जो तबाही की है, जहां से दाखिल होते हैं कसूर से सतलुज, नारोवाल से रावी और चनाब, तीनों ने जहां तक जाते हैं वहां तक तबाही फैला दी है और अभी तक फैला रहा है। और आगे हम इसको पंजाबी में अपने जुबान में तो कहते हैं डाफ लगी है। सतलुज का पानी वहां पे तरीमू से या जहां से पंजना से लेना है वो ले नहीं रहा, क्योंकि आगे पानी की सतह बुलंद। अलीपुर आप देखें, आप पीरवाला देखें, आप तहसीलों की तहसीलें डूब गई। तो मोहतरमा, आपके अगर पंजाब के 3 बजट भी लग जाएं तो ये नुकसान लोगों का पूरा नहीं हो सकता। हम ये आपको समझा रहे हैं, ये गवर्नमेंट को कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान क्या किया है? सिर्फ अगस्त के बिल नहीं हम मौखर कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएंगे उसके बाद क्या होगा? हमने कहा, सबसे पहले कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, मैंने कहा, हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा, नदीम अफजल चंद साहब ने कहा, चेयरमैन बिलावल साहब ने उसको बार बार दोहराया कि आपके पास एक मैकेनिज्म मौजूद है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, आप उसके जरिए लोगों को कैश ट्रांसफर करें। कसूर में एक किसान ने उठकर कहा कि कैसे जाकर हम हाथ फैलाएं, हम देने वाले हैं। एक किसान ने कहा कि मैं 100 एकड़ का मालिक था, आज मैं 1 एकड़ का मालिक भी नहीं हूं। यह बात समझने, उसकी आंखों में आंसू थे उस वक्त। यह बात समझने वाली है कि फसलें सारी आज
میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھی بھیجوں گا. 4 ابھی تو دریا اتر رہا ہے, پھر پتا چلے گا اس نے کیا کیا ہے. فصلیں 4 5 فٹ ریت ہے, اور یہ اپنی نوعیت کا ستلج کے اندر یہ پہلا تاریخ کا سیلاب ہے کہ 5 بار 3.5 لاکھ سے اوپر, 3.5 لاکھ کیوسک سے اوپر 5 بار گیا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے. سیلاب آتا تھا, ریلا آتا تھا, گزر جاتا تھا, 8 دن رہا, 10 دن رہا, پورا 1 مہینہ سے زیادہ ہو گیا. کیا بچے گا؟ نہ کوئی فصل بچی ہے, نہ کوئی باغ بچا ہے, نہ کوئی گھر بچے ہیں. تباہی ہے جدھر دیکھتے ہیں. زمینیں لے گیا ہے, تو پانی اترنے کے بعد پتا چلا ہے کس کی زمین ہی نہیں ہے, ایروڈ کر گیا ساری. تو ہم ان سے کہہ کیا رہے ہیں کہ آپ باعزت طریقہ ہے. ہم نے آئی ڈی پیز کو 8 میں, جب وہ سوات کے آئی ڈی پیز آئے تھے, 8 میں ہم نے یہ کیش ٹرانسفر کیا تھا, 10 کے سیلاب میں کیا تھا, 11 میں کیا تھا, 2022 میں کیا ہے. آپ کے پاس ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا میکنزم موجود ہے, ڈیٹا موجود ہے, نادرا کا ڈیٹا موجود ہے. آپ اس کے ذریعے لوگوں کو کیش ٹرانسفر کریں. یہ باقی سارا ڈھونگ ہے. کتنے لوگ آئیں گے کھانا لینے کے لیے؟ کون سا باعزت آدمی آ کر لائن میں لگ کر کھانا لے گا آپ سے؟ سیلج جانوروں کو چاہیے. ایک کسان نے مجھے کہا کہ ہم خود بھوکے رہ سکتے, ہم اپنے جانوروں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے. کوئی چیز اس طرح سے نہیں مل رہی, اور کہیں ملتی بھی ہے تو ایک بار ملتی ہے. تو جانور کو تو روز چارہ چاہیے, جو سب سے زیادہ اہم ایشو ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیش ٹرانسفر کے بعد آپ کے پاس جمع بندی موجود ہے, آپ کے پاس گرداوری موجود ہے. یہ کوئی ضرورت پتہ ہے آپ کو کہ ایک گاؤں میں کتنی فصل تباہ ہوئی اور کون کون سی فصل تباہ ہوئی؟ ہمارا علاقہ تو سارا کیش کراپس کا ہے. مونجی تھی, مکی تھی, ہلدی تھی, اروی تھی, چارہ تھا, کچھ بھی نہیں بچا. اب یہ کیسے ساری چیزیں جو ہے وہ کریں؟ بجلی کے بل 1 ماہ مؤخر کر دیے. آپ مجھے بتائیں کسان کہاں سے بل دے گا؟ فصلوں کا معاوضہ دینا ہے, آپ نے سارا کچھ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ اگر نہیں کر پا رہے, لوگوں نے اس دن بتایا, موجود تھے حسن مرتضیٰ صاحب, لوگوں کی میموری دیکھیں, لوگوں کی یادداشت دیکھیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے محترمہ بینظیر بھٹو نے 1995 میں اور 1988 میں بل معاف کیے تھے, قرضے اور سود معاف کیا تھا, ہمیں فصلوں کا نقصان دیا تھا, ہمیں کھاد اور بیج مفت دیا تھا, ہمیں 4 درخت بارڈر ایریا میں درخت کاٹنے کی اجازت نہیں, 4 درخت کاٹنے کی اجازت دی تھی کہ ہم اپنی چھت بنا لیں خود, اور ہمیں زمین پہ گرے پڑے تھے, محترمہ بینظیر بھٹو نے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا. آپ کے پاس ابھی تک آپ دیر کر رہے ہیں, ہر چیز میں اپیل میں دیر کر دی ہے, پیسے دینے میں دیر کر دی ہے. کب دیں گے؟ لوگوں کی بھوک آ جائے, لوگوں کو جانوروں کا چارہ آج چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں یہ سرویر بھرتی ہوں گے, پھر وہ سروے کریں گے. وہ مکانوں کا صرف ہو سکتا ہے کہ مکان دیکھیں کس کا ڈیمیج ہوا ہے, نہ وہ بھی نہیں. اور یہ میرے پاس 23 کی رپورٹ پڑی, 23 میں بھی سیلاب آیا تھا ستلج میں. میں نے قصور سے لے کر بہاولپور تک وزٹ کیا تھا. یہ اس کی رپورٹ ہے, یہ بھی ہم آج آپ کو جاری کر دیں گے. آپ مجھے بتائیں اس کے بعد 23 میں الیکشن کے بعد الیکشن ہوا, پھر اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ آ گئی 24 میں. آپ مجھے بتائیں کہ 1 روپیہ کسی کو کسی کی فصل کا معاوضہ دیا گیا ہو, کسی کے گھر گرے کا معاوضہ دیا گیا ہو, کوئی کچھ کیا ہو؟ اور دوسرا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 23 کے فلڈ کا پہلے آڈٹ کرائیں کہ کتنا پیسہ گیا ہے اور کسانوں کے پاس گیا ہے کہ نہیں گیا. تو یہ ایشوز ہیں ہمارے. ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت دیر کر رہی ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ریزولوشنز جمع کرائیں. سینٹ میں جمع ہوگی ہے, قومی اسمبلی میں جمع ہوگی ہے, باقی اسمبلیوں میں بھی ریزولوشنز جمع ہوگی. اسی طرح سے جو حسن صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب کے, پنجاب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ہم اس پہ ابھی جب تک سیلاب ہے ہم صرف سجیسٹو ہیں,
हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, तजावीज दे रहे हैं, सजेस्टिव हैं हम कह रहे हैं कि ये आफत है, ये मुसीबत है, लेकिन जिनके सब कुछ लुट गया है उसके अगर आप आज आंसू नहीं पूछेंगे कब पूछेंगे? वहां पे जहां पे सलाब वहां पे तो अगली फसल काश्त नहीं हो सकती। तो आज ये जरूरत है, और मैं किसान कॉन्फ्रेंस का पीपल्स पार्टी का एक इरादा है, लेकिन जब पानी उतरेगा तब हम किसानों की तमाम तंजीमों को तमाम अजला से बुलाएंगे, जैसे हमारे जिले में अंजुमन काश्तकारा है या किसानों की जितनी भी तंजीमें हैं वो करेंगे। हसन साहब से मेरी गुजारिश। बड़ी मेहरबानी जनाब चौधरी मंसूर साहब, बड़ी तफसील नाल सैलाब दे हवाले नाल गल कर रहे सन और उन्दियां तबाहकारियां भी दसियां, और असी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन तो लैके एक आम कारकुन तक इस वक्त नहीं चाहती कि हुकूमत की तवज्जो या इंतशार फैलाया जाए या तकसीम जाहिर की जाए। असी चाहते हैं कि सारी कौम एक नज़र आनी चाहिए और साडा जिहड़ा मुकदमा बैनल अकवामी सतह ते है वो भरपूर होना चाहिए, क्योंकि असी किसी दे जुर्म की सजा जिहड़ी है वो भुगत रहे हैं। साडे अपना ते जुर्म है ही नहीं, क्लाइमेट चेंज दे जिहड़े असरात साडे ते आए ने, ते मेरे ख्याल विच उस मुकदमे नूं मजबूत करन लई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी ये बहुत वड्डी कुर्बानी है। मैं समझदा वां कि साडी बदकिस्मती है कि असी साडे जिहड़े सैलाब नाल मुकाबला करन वाले लोग ने वो शायद उन्होंने कदी अपने गुसलखाने दे टब विच भी इतना पानी नहीं वेख्या होना। उन्होंने अंदाजा ही नहीं है कि पानी दी तबाहकारियां किवें होंदियां ने। वो शायद यही समझते ने कि किसी पिंड वाले बंदे नूं दरिया दे विचों किश्ती च बिठा के बाहर पक्की सड़क ते लिया के छोड़ देना, यही रेस्क्यू है और यही ये सारा कुछ है। भाई जिस वक्त फ्लड आंदा है, साडी जिहड़ी बेसिक इकोनॉमी है वो लाइव स्टॉक है, और लाइव स्टॉक सारा दरिया दी कद्दी दे उत्ते हुंदा है, कच्चे दे इलाके च हुंदा है। लोग अपने जानवर पाल के शहरां च दुध दी जरूरत भी पूरी करदे ने, गोश्त दीयां जरूरतां भी पूरियां करदे ने, और सब तो ज्यादा नुकसान लाइव स्टॉक दा हुंदा है। अगर कोई जानवर बद्धा रह जावे मर जांदा है, अगर कोई दरिया दी नजर हो जावे वो उन्हां दी पकड़ तो ही बाहर हो जांदा है और वो अगे चला जांदा है। फिर अगर वो बच जांदा है ते उहदे चारे लई काश्तकार कोल कोई ऐसी उनका ऑल्टरनेट नहीं होंदा कि उन्होंने एक दिन लिए भी चारा दे सके। तबाही हुई है इस सैलाब दे अंदर, बड़ी वड्डी तादाद विच पानी सी जेड़ा आया है, और ये मेरे ख्याल मेरी जिंदगी दा ते पहला ही फ्लड होना है जेड़ा मैं वेख्या अपनी जिंदगी दे विच कि इतना पानी। और इस तरह मैं समझदा वां बतौर एक काश्तकार, बतौर एक देहात दी तरफों ने रोकियां नहीं जा सकदियां, उन्हां नूं मैनेज कीता जा सकदा है, उन्हां दे नुकसानात नूं मिनिमाइज कीता जा सकदा है, जेड़ा कि साडी गवर्नमेंट कोलों नहीं हो सकिया। और मैं इत्थे जरूर ये गल कहांगा कि पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट जिहड़ी है वो फ्लड दे पिछे पिछे रही है, जबकि यही पानी इस नालों 4 गुना पानी जदों पंजनार ते इकट्ठा होंदा है, जिंदे सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब ये सारे डिगदे ने, सिंध दा पानी भी आ रहा होंदा है, तो उत्थे पानी ज्यादा हो जाता है। और खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला दी मेहरबानी है कि सिंध दे अंदर उनके नुकसानात पिछली दफा नालों घट होए ने, और उनकी वजह सिर्फ है कि वो लोग सैलाब दे अगे अगे रहे ने, उन्होंने फ्लड का इस्तकबाल किया है, उन्होंने उस पानी नूं मैनेज करके अपने बन नहीं तोड़े, उन्होंने सही रस्तियां तो गुजारन की कोशिश की है। उन्होंने अपन आबी गुजरगावां खुलियां कीतियां ने, उथों इनक्रोचमेंट हटाइयां ने, उथे लोगों की आबादकारी नूं काम कीता है, उथे लोगों नूं फ्लड नाल मुकाबला करने वाले घर बना के दिते ने, और 21 लाख घर बना के दिता है सिंध गवर्नमेंट ने। उंगली ते हर आदमी उठांदा है कि सिंध दे अंदर है जी गवर्नेंस नहीं है, फलान है, लेकिन यह कोई नहीं दसदा कि वाह दो गवर्नमेंट है जिन्हें 21 लाख घर बना के दिते ने, लोगों नूं चाबियां हैंड ओवर कीतियां ने कि तुहाडियां ने, और बाकी बन रहे ने। सर
ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਲਾਣਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭੀਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਨੇ ਕਟਾਓ ਇਤਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100-150 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ 40 ਕਿੱਲਾ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 80% ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 70% ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ ਰੇਤ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੇਤ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਡੀ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਪੈਡੀ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਪੈਡੀ ਜਿਹੜੀ 1600-1700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਮਣ, ਅੱਜ ਉਹ 3000, 2800, 2900, 3000 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 3000 ਦੀ ਸੀ ਉਹ 5-6000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨੌਖਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੜੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਬਾਵਰ ਕਰਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਖਰ ਕਰੋ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਬਿਆਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਛੱਡੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਫਲੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 5000 ਰੁਪਇਆ ਤਸੀਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਡੀਏਪੀ 15000 ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈ ਬਾਬੂ ਪੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਿਕਚਰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਬਾਜ਼ ਆਓ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਵਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੋਰਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਤਫਜ਼ਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, लेकिन ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋशिश करो। जी सर ये कहिएगा कि बहुत सारी चीजें आपने बात कही है कि पैसे को 5000 कर दिया गया। अभी इसी सैलाब से सबसे पहले भारत के अंदर जो पंजाब है उसके अजला भी मुतासर हुए हैं, खासतौर पर सतलज के साथ और रावी के साथ। वहाँ पे जो उनकी हुकूमत ने ऐलान किया है वो ये है कि फी एकड़ 20,000 रुपये और उनकी करेंसी की कीमत हमसे ज्यादा है तो उस हिसाब से उनको 20,000 रुपये उन्होंने मुख्तस किया है, तो 60,000 रुपए बनते पाकिस्तान के तकरीबन। और दूसरा ये कि उन्होंने ये ऐलान किया है कि जितने भी किसानों के कर्जे हैं उनके ऊपर सूद तो माफ कर दिया जाएगा और एक खास लिमिट के साथ जो कर्जे हैं वो माफ भी किए जा रहे हैं 6 महीने के।
تو اس میں آپ نے پنجاب حکومت کو ابھی تک اس میں کوئی لیجسلیشن کے حوالے سے کس طرف کیے ہیں؟ کوئی سجیشن اسمبلی کے فلور پہ دی گئی ہو؟ وہاں پہ آپ ایک اتحادی ہیں. اور دوسرے یہ کہ اس میں یہ پائیے گا کہ وہاں پہ نیشنل لیول پہ تو میڈیا مینج ہے ہی ہے، لیکن لوکل لیول پر بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے لوکل صحافیوں سے بھی جو ہے نا وہ دباؤ کے ذریعے چیزیں روکی جا رہی ہیں اور وہاں کی جو تباہی ہے اس کو آنے سے روکا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہوگا؟ سر گزارش یہ ہے کہ تسی ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20,000 ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ 60,000 ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਆਨਾ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. ਉੱਥੇ ਡੀਏਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1,500-2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15,000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਣਿਆਂ ਪੌਣਿਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਨਿੰਗ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਈਏ. ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, लेकिन अपने पैरों पे खलोण लिए हुकूमत नूं साडे नाल खलोना पेगा जी. नहीं देखिए, एक बुनियादी जो हसन साहब ने बात की है इंडिया का और पाकिस्तान का, खासकर इंडियन पंजाब का और पाकिस्तान पंजाब, फर्क ये है कि वहां पे 365 रुपए की यूरिया की बोरी है, यहाँ पे 5 से 6 हजार रुपए की. यहाँ पे वहां पे 1400 की डीएपी है, यहाँ पे 14,000 की भी नहीं मिलती जब सीजन आता है. वहां पे बिजली का बिल जीरो बिल है, पंजाब गवर्नमेंट खुद पे करती है. यहां पे आप देख लें. और फिर इसी तरह से वहां पे हर फसल की स्पॉट प्राइस है. ये तो कहते थे पिछली बार जब गंदम आई थी, मक्की आई थी, कि हुकूमत का क्या काम है जी, और सारे इदारे ये बंद कर रहे हैं, पास को बंद कर रहे हैं. अब फूड सिक्योरिटी का मुल्क है ना, आपके पास कोई रिजर्व होना चाहिए ना, उसको बंद कर रहे हैं. यूटिलिटी स्टोर एन सैलाब में बंद कर दिया, जबकि यूटिलिटी स्टोर वाहिद इदारा था जिसने सबसे ज्यादा राशन का रेस्क्यू का काम किया था, रिलीफ का काम किया था जलजला के अंदर, सैलाबों के अंदर सबसे ज्यादा. मैं वो भी आपको वो फराम कर दूंगा अभी, वो पूरा डाटा के किस किस सैलाब में. उसके पास 12,000 मुलाजमीन थे. आप चाहते तो वो 12,000 के 12,000 मुलाजमीन, अगर आप उनको कहते कि एक यूनियन काउंसिल में कैंप लगाए, तो वो वहां पे यूटिलिटी स्टोर का कैंप लगाकर रिलीफ का जो था वो दे देते. अब देखिए एक बात और, हम उनका आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है. आपने फसल हमारी पे क्या खर्चा आ रहा है, उन पे क्या खर्चा आ रहा है, फिर उसके मुताबिक हम डिमांड रखेंगे. दूसरी बात, आप एक मेहरबानी और करें. आपने बहुत काम किया, दिन रात काम किया, मीडिया ने एक जगह पे गए कैमरा, अब भी जाएं. जो मैं अभी वहां पे बात कर रहा था, जिनके घर वाला फौत हो जाता है ना, उस पे आते हैं लोग 8-10 दिन, वो ताजियत करते हैं, चले जाते हैं, उनकी लाइफ फिर शुरू होती है. मसाइल अब शुरू हुए हैं लोगों के. हम क्या क्या कह रहे हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए एक दिन के अंदर पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, हर बंदे की जेब में जा सकते हैं. वो उससे राशन ले, वो उससे क्या ले. आज महीने से ज्यादा हो गए. लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं किसी को पता है, किसी को कुछ पता नहीं, और किसी को कुछ होश नहीं. सो हम ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी चीज है. उसके बाद तखमीने लगते रहेंगे. आप फौरी तौर पर जो उनको कर सकते थे आपने वो भी नहीं किया, अपील नहीं की, कुछ नहीं किया. सो आप उनसे मुआवजा ना करें. अगर मुआवजा करना है तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालें, फिर यहां पे हम कर लेंगे बात. सर आपने जैसे कि बात की कि बिलावल साहब ने किसानों के बारे में बात की और ये मसले डिस्कस किए. सर अगर इसके अलावा भी हुकूमत ने इस चीज पर कोई स्टैंड ना लिया, किसानों के बारे में कोई इस तरीके से जो इश्यूज को रिजोल्व ना किया, तो फिर पीपल्स पार्टी का इस पर क्या स्टैंड होगा? हम तो फिर स्टैंड लेंगे. अभी कहा कि किसान कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और पूरा स्टैंड लेंगे. हम इसका अभी कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि क्या क्या. हम तो एक बेसिक बुनियादी 2 डिमांड्स थी, उसमें भी इन्होंने देर कर दी, और अगर देर की है तो लोगों के लिए बहुत देर होगी. लोगों के लिए बहुत मसाइल हैं. इमीडिएटली जो हो सकता था वो नहीं किया. अब आगे है कि जब इमीडिएटली नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे.
اور آپ کے بجٹ میں اتنی سخت نہیں ہے. آپ نے کل کہا کہ ہم اپنے بجٹ سے دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ یہ لوگوں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا نقصان ہوا. سر موجودہ صورتحال میں اگر بات کی جائے گندم کی قیمت کے حوالے سے، تو حکومت نے گندم کی قیمت بھی مقرر کر دی ہے. جب کسان کے بیچنے کا ٹائم تھا تب حکومت نے کہا کہ حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. اب آٹے کی اگر بات کریں تو 20 کلو کا تھیلا لاہور میں 2200 روپے کا بھی نہیں مل رہا ہے. سرابی علاقوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ چینی کے حوالے سے بات کی جائے تو 175 مقرر کی گئی ہے، لاہور میں 210-15 روپے بھی نہیں مل رہی ہے. چاول کی بات کی جائے تو چاول بھی 20 سے 50 روپے فی کلو مہنگا ہو چکا ہے. یہ صورتحال لاہور کی ہو چکی ہے، تو بقایا علاقوں میں کب تک ہم بریانی میں بوٹی ڈھونڈ کے شہریوں کو سنبھال سکتے ہیں؟ دیکھیں سادہ بات ہے، ہم جو بات ان کو کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زرعی بینک بھی بیچ دینا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پاسکو بھی بیچ دینا ہے، ہم نے ہر چیز بیچ دیں گے. اب پاکستان جیسے ملکوں میں ریاست کا ایک رول ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب یہ ادارے بنائے تھے تو اسی لیے بنائے تھے کہ جب لوگوں کے پاس بالکل یہ جو کنٹرول نہیں ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں، تو تب حکومت آئے گی. سرکاری شوگر ملیں تھی، سرکاری گھی ملیں تھی، سرکاری سیمنٹ ملیں تھی، وہ کرتی کیا تھی؟ اپنے پاس سٹاک رکھتی تھی. جب قلت پیدا کرتے تھے یہ مافیاز تو وہ اپنا سٹاک چھوڑ دیتے تھے اور اس قلت کو دور کر دیتے تھے. آپ نے سیمنٹ ملیں بیچ دی، گھی ملیں بیچ دی، آپ نے کھاد کی فیکٹریاں بیچ دی، آپ نے ہر چیز بیچ دی. جو ادارے بچے تھے فوڈ سیکیورٹی کے، اب آپ وہ بھی بیچ رہے ہیں. کل آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت کا کیا کام ہے جی؟ تو اب کیوں حکومت آ گئی ہے بیچ میں؟ حکومت کا اگر اس وقت کام نہیں تھا کہ سپورٹ پرائس مقرر کر کے خریدتی، کل جب کسانوں کے پاس تھی 2200 روپے من گندم، آج 4000 روپے من، کل مکی 1600 روپے. اس دن کسانوں نے قصور میں یہی کہا نا کہ جب ہمارے پاس تھی تو 16 روپے، اب آپ مافیا کے پاس گئی ہے تو 3500 روپے. ہر چیز اس طرح سے ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیسے ملکوں میں